Good morning guys, it's me again by Jupes. Bitaw guys, bag-ora naman akong duty guys, kay 4:08 manggod ko sa buntag. Discharging me dire sa Italy guys. Unya guys, kay naamo ko'y project dire sa kabina god. Maoy gadala ko pintura gamay, kay na ko'y pinturahon dire guys. Kay dili naman good madala og limpyo guys. Mao pinturahon na lang nato ni guys, kay gamay ra man noon ni. Unya pag human ani guys, maginlo na dayon ta sa kabina kay hapit naman po tig-check sa kabina guys, basin ma-surprise ta ba. Mao din ako ang project karon guys, so mao ni pinturahon ni nato guys. Dili na mong matabang bisan unsaon paghinlo, maoy i-repeat na lang jud nato ni guys. Naapay higdaanan na ako guys, na wa pa jud hinlo guman ako diri pintura guys, automatic na guys. Maghinlo na dayon ta sa kabina. Ato ni i-pass forward guys, kay dugay kay ni mahuman. Oh, di ba guys, dali ra kayo na human guys no. Human guys, i-arrange na dayon nato ang higdaanan guys, kay magsugod naman ta hinlo. Kay naa pa ang CR guys, wa pa na human hinlo. Ana ra nakasayon guys. Lucky good to guys. O tawa na human na dayon. O pag human guys, o dire na punta magsugod og hinlo guys, kay alikabok naman kayo ni guys. O wa man hinlo guys. Dugay na ginawa na hinlo ba. Pag human dire guys, aw flooring na pud dayon ta guys. So dire lang taman guys. Bye.